हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री पिला माने प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री 80 मार्क क्वेश्चन पेपर केते ना 80 मार्क क्वेश्चन पेपर 2026 पिला माने आज आलोचना करवा एवं पिला माने एही परी प्रश्न आसीबो। आमे जो निम्न रे आलोचना करवा पिला माने ताहा पूरी 2026 रो बोर्ड एग्जाम रे एही परी पिला माने प्रश्न आसीबो। तो समस्ते जानी पिला माने 80 मार्क एग्जाम देवे एवं 3 घंटा समय दिज्व। आगु कौन होता पिला माने ना 2023-24 आड़ पिला माने 100 मार्क होता एवं से माने 3 घंटा पिला माने समय नेउतिले, किंतु पिला माने एबे 80 मार्क 3 घंटा समय दिज्व। चाहे हिस्ट्री हो एजुकेशन पिला माने एजुकेशन भी हो से मध्य पिला माने 3 घंटा समय दिज्व। तो समस्ते प्रथम रु शेष पर्यंत देखते पिला माने जहाँफल समस्त प्रश्न बुझी पारिब एवं पिला माने समस्ते उत्तर देवाई पिला माने चेष्टा करिवो। तो एक नंबर कही पिला माने देख ता पूर्व जो मैंने भी चैनल को सब्सक्राइब करना गोटे सब्सक्राइब करने पिला माने। एक नंबर देख पिला माने क विभाग एमती थी क विभाग थी इंग्राजी रे पिला माने भी देइथिबो हला इंग्राजी रे पिला माने भी देइथिबो एवं ओडिया रे मध्य देइथिबो जे जेमिति करि पारिबो करिवो। तो एक नंबर कही प्रत्येक प्रश्न रे दिया जाइथिबा 4 गोटी विकल्प मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछि तार क्रमिक संख्या सहित क्रमानुसारे लेख। समस्त प्रश्न पिला माने बाध्यतामूलक। प्रत्येक प्रश्न रे पिला माने देख प्रत्येक प्रश्न रे 4टी विकल्प दिया जाइछि ताहा मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछि लेख कहिछि। तो पिला माने समस्त उत्तर देबा पई चेष्टा करिवो। देखो पिला माने ए नंबर एमिति थिबो ए थिबो। तो पिला माने प्रथम प्रश्न चतुर्जाम धर्म किए प्रचार करथिले। तो पिला माने पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, महावीर। तो पिला माने चतुर्जाम धर्म किए प्रचार करथिले। तो पिला माने चतुर्जाम धर्म पार्श्वनाथ प्रचार करथिले। तो पिला माने चतुर्जाम धर्म पार्श्वनाथ प्रचार करथिले। नेक्स्ट प्रश्न देख बी नंबर प्रश्न पिला माने बी नंबर प्रश्न रे कहिछि गौतम केउ नदी कूल रे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले। तो पिला माने गौतम बुद्ध जे कि केउ नदी कूल रे दिव्य ज्ञान तांकर पिला माने लाभ करथिले। ऑप्शन अछि पिला माने गंगा, जमुना, सरस्वती, निरंजना। तो पिला माने यार उत्तर होछि गौतम बुद्ध निरंजना पिला माने निरंजना नदी कूल रे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले। समस्त पिला माने उत्तर दियो, उत्तर कहबा को चेष्टा कर पिला माने। सी नंबर देख अशोकंकर राजत्व समय रे कलिंगर राजधानी रो नाम कौन थिला। तो पिला माने अशोकंक राजत्व समय रे कलिंगर राजधानी रो नाम कौन थिला। तो देखो पिला माने ऑप्शन रे अछि पाटलिपुत्र, तोसाली, उज्जयिनी, श्रावस्ती। तो पिला माने यार उत्तर होछि कोन यार उत्तर होछि पिला माने ना अशोकंकर राजत्व समय रे पिला माने कलिंगर राजधानी थिला तोसाली। नेक्स्ट प्रश्न देखो डी नंबर प्रश्न एमिति प्रश्न देइथिबो आपण माने उत्तर लिखिबे। पिला माने प्रश्न लिखिबार किछि आवश्यकता नहीं, आपण माने खाली डी देगिरि पिला माने आंसर टी लिखिबे। मौर्य राजा पिला माने प्रश्न देखो मौर्य राजांकर धर्म उपदेष्टा को कोन कहा जाउथिला। तो पिला माने मौर्य राजांकर धर्म उपदेष्टा को कोन कहा जाउथिला। ऑप्शन अछि पिला माने राजगुरु, पुरोहित, धर्म महापात्र, धर्मास्तेय। तो पिला माने यार उत्तर होछि मौर्य राजांकर धर्म उपदेष्टा को पुरोहित पिला माने कहा जाउथिला। एमिति डी देकी पिला माने एठी पुरोहित लिखि नेबो। नेक्स्ट प्रश्न देखो तो पिला माने समस्ते जानि थिबे या पूर्व मु गोटे कथा कहूची ना यूनिट 2 रु पिला माने 6टी एमसीक्यू प्रश्न आसीबो। यूनिट 3 रु पिला माने 5टी एमसीक्यू प्रश्न आसीबो। यूनिट 4 रु 5टी एमसीक्यू प्रश्न आसीबो एवं यूनिट 5 रु मध्ये पिला माने 5टी एमसीक्यू प्रश्न आसीबो। तो पिला माने आमे वर्तमान यूनिट 2 रो एमसीक्यू एबे देखुचे तापर पिला माने यूनिट 3 रो देखिबा। तो पिला माने ई नंबर प्रश्न देखो कामसूत्र रो रचयिता किए। कामसूत्र रो रचयिता किए पिला माने ना पाणिनि, बत्सायन, अमर सिंह, भारवी। तो पिला माने यार उत्तर होउची यार उत्तर पिला माने कामसूत्र रो रचयिता होउची बत्सायन। नेक्स्ट प्रश्न देखो एक नंबर प्रश्न देखो पिला माने केउ गुप्त राजा पिला माने केउ गुप्त राजा कविराज उपाधि धारण करिथिले। तो पिला माने ऑप्शन देखो श्रीगुप्त, प्रथम चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, द्वितीय चंद्रगुप्त। तो यार उत्तर होउची पिला माने समुद्रगुप्त कविराज उपाधि धारण करिथिले।
नेक्स्ट प्रश्न देख जी नंबर प्रश्न केउं शासकଙ୍କ शासन काଳରେ इबन बतुता भारत आसीथिले तो पिला माने केउं शासकଙ୍କ शासन काଳରେ किए ना इबन बतुता भारत रे भ्रमण रे आसीथिले तो देख इल्तुतमिश अलाउद्दीन खुजी मोहम्मद बिन तुगलक इब्राहिम लोधी तो यार उत्तर होउछि ना मोहम्मद बिन तुगलक पिला माने यार उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक शासन काଳରେ इबन बतुता भारत भ्रमण रे आसीथिले नेक्स्ट देख पिला माने 1 नंबर किताब उल हिंद पुस्तकर लेखक किए तो पिला माने किताब उल हिंद पुस्तकर लेखक किए आलबिरुनी इबन बतुता बर्नेयर आबुल फाजिल पिला माने यार उत्तर होउछि ना किताब उल हिंद पुस्तकर लेखक होउचंती आलबिरुनी नेक्स्ट प्रश्न देख आई नंबर प्रश्न आई रे कहिछि पिला माने दिल्ली रे लाल किला किए निर्माण करथिले तो पिला माने दिल्ली रे लाल किला जे अछि ताहाकू किए निर्माण करथिले तो ऑप्शन आई देख अकबर डबल ए जहांगीर ट्रिपल ए शाहजहां आई भी औरंगजेब तो यार उत्तर होउछि दिल्ली रे लाल किला पिला माने शाहजहां निर्माण करथिले नेक्स्ट प्रश्न होउछि देख पिला माने सुल्तानी शासन रे प्रादेशिक शासनकर्ता को कोन कहा जाउथिला तो पिला माने सुल्तानी शासन रे प्रादेशिक शासनकर्ता को कोन कहा जाउथिला तो ऑप्शन आई वाजिर ऑप्शन डबल आई अमीर ऑप्शन ट्रिपल आई वाली ऑप्शन आई भी कानूनगो तो यार उत्तर होउछि पिला माने सुल्तानी शासन रे प्रादेशिक शासनकर्ता को पिला माने वाली बोली पिला माने कहा जाउथिला नेक्स्ट प्रश्न देख किए नंबर प्रश्न पिला माने गुरुमुखी भाषा रे किए निजर धर्म मत प्रचार करिथिले तो पिला माने गुरुमुखी भाषा रे किए निजर धर्म मत प्रचार करिथिले तो ऑप्शन ए होउछि नानक ऑप्शन डबल ए श्री चैतन्य ऑप्शन ट्रिपल ए कबीर ऑप्शन ए भी रामनुज यार उत्तर पिला माने ना गुरुमुखी भाषा रे पिला माने नानक गुरुमुखी भाषा रे निजर धर्म मत प्रचार करिथिले नेक्स्ट प्रश्न देख नेक्स्ट प्रश्न होउछि एल नंबर प्रश्न पिला माने केबे लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले केउ मसिया रे पिला माने केबे ना लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले ऑप्शन आई देख 1720 ख्रीष्टपूर्व 1791 ख्रीष्टपूर्व 1792 ख्रीष्टपूर्व 1793 ख्रीष्टपूर्व तो यार उत्तर होउछि ना लॉर्ड कॉर्नवालिस पिला माने चिरस्थायी बंदोबस्त ख्रीष्टपूर्व 1793 पिला माने रे प्रचलन करथिले ना केते ना 1793 ख्रीष्टपूर्व रे चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले किए ना करथिले ना लॉर्ड कॉर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त प्रचलन करथिले नेक्स्ट प्रश्न देख नेक्स्ट प्रश्न कहिछि केबे भारत रे रेलपथ निर्माण कार्य आरंभ होइतिला तो पिला माने इंपोर्टेंट प्रश्न है केबे भारत रे रेलपथ निर्माण कार्य आरंभ होइतिला तो ऑप्शन ए होउछि 1848 ख्रीष्टपूर्व ऑप्शन डबल ए 1849 ख्रीष्टपूर्व ऑप्शन ट्रिपल ए 1850 ख्रीष्टपूर्व ऑप्शन आई भी पिला माने 1851 ख्रीष्टपूर्व तो यार उत्तर होउछि ना भारत रे रेलपथ निर्माण कार्य केबे होइतिला ना पिला माने ऑप्शन ट्रिपल ए यार सठिक उत्तर 1850 ख्रीष्टपूर्व रे रेलपथ निर्माण कार्य आरंभ होइतिला जे माने पिला माने ट्रिपल ए मारिछ तांको उत्तर ठीक अछि नेक्स्ट प्रश्न देख नेक्स्ट प्रश्न पिला माने एन नंबर प्रश्न 1817 ख्रीष्टपूर्व रे पिला माने पाइक विद्रोह नेतृत्व किए नैथिले मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने जदि एग्जाम रे भी न पड़े ताहा पिला माने मन रख 1817 ख्रीष्टपूर्व रे पाइक विद्रोह नेतृत्व किए नैथिले तो पिला ऑप्शन आई अछि जयी राजगुरु ऑप्शन डबल ए बक्सी जगबंधु ऑप्शन ट्रिपल ए पिला माने द्वितीय मुकुंद देव ऑप्शन आई भी चक्रधर तो यार उत्तर होउछि ना 1817 ख्रीष्टपूर्व रे पाइक विद्रोह नेतृत्व पिला माने बक्सी जगबंधु ऑप्शन डबल आई पिला माने बक्सी जगबंधु नेतृत्व नैथिले पाइक विद्रोह नेक्स्ट प्रश्न देख सन्यासी विद्रोह पिला माने सन्यासी विद्रोह संपर्क रे केउ उपन्यास रु जणा पड़ी थाए सन्यासी विद्रोह संपर्क रे केउ उपन्यास रु जणा जाई थाए तो ऑप्शन आई देवी चौधुराणी तापर पिला माने आनंद मठ कपाल कुंडला सीताराम तो पिला माने यार उत्तर होउछि
ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଡବଲ ଆଇ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସରୁ ପିଲାମାନେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ପି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କର ବା ମର, ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇନି କର ବା ମର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ନା କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କର ବା ମର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପିଲାମାନେ କର ବା ମରର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କ୍ୟୁ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କ୍ୟୁ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ବମ୍ବେ ଠାରେ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବମ୍ବେ ଠାରେ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହାର ଅପସନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1905, 1911, 1916, 1918। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ 1905 ବୋଧେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ। ନା ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଆଇ ପିଲାମାନେ ଅଛି ରେଭେନ୍ସା, ଅପସନ୍ ଡବଲ ଆଇ ବାର୍ଲୋ, ଅପସନ୍ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଅଷ୍ଟିଂ ହବାଗ, ଅପସନ୍ ଆଇ ବି ପିଲାମାନେ ଡକ୍ଟର ହାନସନ୍। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ କିଏ, ନା ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟିନ ହବାଗ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଏସ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଏଜୁକେସନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ମାଳତୀ ଦେବୀ, ନାରାୟଣ ଦେବ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଟି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ। এই ନିମ୍ନ ପିଲାମାନେ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ। ତ ଏହାର ଅପସନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସାରଳା ଦେବୀ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ୍ଷେତ୍ରମଣି ଦେବୀ, ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ଏବଂ ଆଇଭିରେ ଅଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ଦେବୀ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଆଇ ସାରଳା ଦେବୀ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ୟୁ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା 21ଟି MCQ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 2 ମାର୍କ ଦେଖିବା। ଖ ବିଭାଗରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଖ ବିଭାଗରେ ଅଛି 2 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ABCରୁ 2ଟି, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ DEFGରୁ 2ଟି, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ HIJରୁ 2ଟି ଏବଂ KLରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ 40ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖି 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପିଲାମାନେ 2 ଗୁଣନ 7 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ 14 ମାର୍କ। ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ନା ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କହିଛି ନା ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ABC ୟୁନିଟ୍, ପିଲାମାନେ ଏହାଟା ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ABCରୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3ଟି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ, 3ଟି ଦେବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, 2ଟି ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 3 DEFG, ପିଲାମାନେ ଏହି 4ଟି ଯେଉଁ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 3ରୁ ଏହି 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। এই 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। କେତୋଟି, ନା এই 4ଟି ଯେଉଁ ଆସିବ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ HIJରୁ 2ଟି ପିଲାମାନେ ଏବଂ KLରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚୟନ କରି। ତ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 4, HIJ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 4, ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 5ରୁ ପିଲାମାନେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। K ଏବଂ L ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ କେତୋଟି,
ना गोटे प्रश्नर उत्तर देवे एमती भाव में पिला आपण मैंने 7टी प्रश्नर उत्तर देवे और पिला 14 मार्क पाइबे। अधिका प्रश्नर उत्तर किसी आवश्यकता नहीं पिला आपण मैंने केवल 7टी ही प्रश्नर उत्तर देवे। तो पिला प्रथम प्रश्न देख ए नंबर प्रश्न पिला देख उत्तर भी पिला देती एतिकी ही पढ़ पिला निश्चित भाव में। तो आज एतिकी पढ़ 40 मार्क निश्चित भाव में आसब। ये 80 मार्क पिला 40 मार्क निश्चित भाव में आसब। तो देख बौद्ध धर्मर त्रिपिटक कहले कौन? प्रथम प्रश्न पिला 2 मार्क बौद्ध धर्मर त्रिपिटक कहले कौन? तो पिला बौद्ध धर्मर त्रिपिटक कहले सूत्र पिटक, विनय पिटक एवं अभिधर्म पिटक। एतिकी ही मात्र पिला लिखब। 1 मार्किया विशिष्ट पिला 2टी देइथिबो 2 मार्क रे 1 मार्किया विशिष्ट 2टी देइथिबो। आपण माने जदि 2टी लिखिले ता पिला 2 मार्क पाइबो। बहुत छोट छोट प्रश्न आसे पिला किछु अधिका लंबा प्रश्न पढ़िबार किछि आवश्यकता नाही। नेक्स्ट प्रश्न देखो बी नंबर प्रश्न देखो बी नंबर प्रश्न रे कहिछि केउ वर्ष कलिंग युद्ध संगठित होइथिला? अशोकंक केउ शिलालेख रे एही युद्ध विषय वर्णित अछि? तो पिला एटा गोटे मार्क एवं एटा गोटे मार्क। पिला 261 बीसी रे कलिंग युद्ध संगठित होइथिला एवं अशोकंक त्रयोदश शिलालेख रे एही युद्ध विषय वर्णित अछि। पिला आज एतिकी पढ़ निश्चित भाव में पिला परीक्षा रे भले हम। आज जो पिला एही वीडियो रे अछि एतिकी ही पढ़ पिला आज खाली पिला अन्यटी पढ़िबो। यार उत्तर पिला देख 261 बीसी बीसी कहले कौन ना पिला बीसी कहले बिफोर कॉमन एरा। तो पिला ख्रीष्टपूर्व को बीसी कह जाए एवं पिला एसी गोटे अच्छी ख्रीष्टाब्द को एसी कह जाए। पिला एसी होची पिला आफ्टर कॉमन एरा। तब नेक्स्ट प्रश्न देख सी नंबर प्रश्न देख पिला सी नंबर प्रश्न रे कहिछि पंचतंत्र एवं कामसूत्र रचयिता किए किए थिले? तो पंचतंत्र एवं कामसूत्र रचयिता किए किए थिले? यार उत्तर होची पंचतंत्र रचयिता हेले विष्णु शर्मा एवं कामसूत्र रचयिता हेले पिला बत्सायन। नेक्स्ट प्रश्न देख डी नंबर प्रश्न इबन बतुतांकर प्रकृत नाम कौन थिला? से केउ अंचल रे बासिंदा थिले? तो पिला यूनिट 2 रु 3टी प्रश्न आसीबा कथा पिला आसीची। तापर पिला यूनिट 3 इनु स्टार्ट हेबो पिला यूनिट 3। तो देखो डी नंबर प्रश्न यूनिट 3 रो इबन बतुतांकर प्रकृत नाम कौन थिला? से केउ अंचल बासिंदा थिले? तो पिला यार उत्तर होची इबन बतुतांकर प्रकृत नाम थिला आबू अब्दुल्ला मोहम्मद थिला। से मोरक्को सहर रु बासिंदा थिले। तो पिला इबन बतुतांकर प्रकृत नाम थिला कौन ना आबू अब्दुल्ला मोहम्मद थिला। से पिला मोरक्को रु आसुथिले। नेक्स्ट प्रश्न देख ई नंबर प्रश्न अमीर खुसरू किए? से लिखिथिबा ग्रंथर नाम कौन? यार उत्तर होची प्रसिद्ध कवि पिला प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरू सुल्तान अलाउद्दीन को राजदरबार रे मंडन करथिले। से तारिक इ अलाई नामक ग्रंथ रचना करथिले। नेक्स्ट प्रश्न देख एम नंबर प्रश्न दीन इ इलाहीर प्रवर्तक किए थिले? यह केबे प्रचलित होइतिला? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला दीन इ इलाही प्रवर्तक किए थिले? यह केबे प्रचलित होइतिला? तो यार उत्तर होची दीन इ इलाहीर प्रवर्तक थिले अकबर। यह पिला 1582 ख्रीष्टपूर्व रे प्रचलित होइतिला। नेक्स्ट प्रश्न जी नंबर प्रश्न होची सिख धर्मर प्रतिष्ठाता किए? सिख गुरु अर्जुन सिंह को किए काहेकि हत्या करथिले? तो यार उत्तर सिख धर्मर प्रतिष्ठाता थिले गुरु नानक। देशद्रोह अपराध रे औरंगजेब सिख गुरु अर्जुन को सिंह को पिला हत्या करथिले। तापरे नेक्स्ट प्रश्न देख एज नंबर प्रश्न पिला टिके लिभि जाइछि पिला याकू संशोधन करबा। तो एज नंबर प्रश्न किए एवं केबे पिला डाकघर आईन प्रणयन करथिले? किए एवं केबे डाकघर आईन पिला प्रणयन करथिले? तो यार उत्तर होची देख ना डल हाउस पिला डेल हाउस जो कहती 1854 मसीह पिला डाकघर आईन प्रणयन करथिले। किए पिला एथि प्रश्न कहिछि किए एवं केबे ना लॉर्ड डेल हाउस 1854 रे डाकघर आईन पिला प्रणयन करथिले। नेक्स्ट प्रश्न देख आई नंबर प्रश्न होची बक्सी जगबंधु पूरा नाम कौन? से केउ मानकर पिला नेतृत्व नैथिले? यार उत्तर होची
ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ ପାଇକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ରହିଥିଲା ତାହାର ପିଲାମାନେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଯେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ବିପ୍ଳବ ନାମରେ ପରିଚିତ? ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ, କଂଗ୍ରେସ ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ନାମରେ ପିଲାମାନେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେକ୍ସଟ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ପିଲାମାନେ କେ ଏବଂ ଏଲ୍। এই ଦୁଇ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୈନିକ ସମାଜ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା ଭାବରେ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନା ଦୈନିକ ସମାଜ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ପିଲାମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏହା 1930 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବରର, ଇଂରେଜମାନେ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ କେତୋଟି ଶୈଳ ନିବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରେ 3ଟି ଶୈଳ ନିବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସିମଲା, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଏବଂ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଆଣିନି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ନା 2 ମାର୍କର ଭଳି ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ABCରୁ 2ଟି କରିବ ଏବଂ DEFGରୁ ପିଲାମାନେ 2ଟି କରିବ, HIJରୁ ପିଲାମାନେ 2ଟି କରିବ ଏବଂ KLରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚୟନ କରିବ। ପିଲାମାନେ কিছু ଘବରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖି ଆନ୍ସର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବ। ABCରୁ ପିଲାମାନେ 2ଟି, DEFGରୁ ପିଲାମାନେ 2ଟି, HIJରୁ 2ଟି, KLରୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ସି ନମ୍ବର ହେବ ଏଠାରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର କଳା ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖ, କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଡି ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଆଲବିରୁଣି, ଇରେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ସୁଲତାନି ଯୁଗର ସାମରିକ ଶାସନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି ଧର୍ମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ ପିଲାମାନେ ଜିରେ କହିଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତାପରେ ରୟାତବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାମାନେ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣିଛ ଲେଖ। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ମଠ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଯେ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଇରମ ଗୁଲିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତିମ ୟୁନିଟ୍ର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଅମ୍ବେଦକର ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ କମିଟି କ'ଣ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଇନି, ତାହା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିମ୍ବା 2-3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଘ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କେମିତି କହିବ ଦେଖ, ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯେକୌଣସି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ତ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନର 6ଟିକୁ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେବେ। ପିଲାମାନେ 8 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କିଏ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ।